लो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बड़ा प्यारा मौसम दिखाने के लिए बाहर निकला हूँ। बारिश आने वाली है। दरमियान में ये मुझे बच्चे मिल गए हैं छोटे छोटे। ये देखें, ये ओए हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो। ये देखें, ये दो बहन भाई हैं छोटे। ये इनकी माँ जा रही है। तो ये देखें जी, ये देख लें। ये हेलो 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 जी। तो मैं इधर से ये गुज़र ही रहा था। मैंने कहा आपको ज़रा अच्छे मौसम का थोड़ा सा ये दिखा दूं। बहुत प्यारा प्यारा घास लगा हुआ है। ये हमारे घर के पास जो पार्क है ना, अभी मैं ऑफिस से आया हूं तो ये 4 बजे के बाद का टाइम है। तो ये देखें, ये इधर बहुत ही खूबसूरत पार्क लग रहा है मौसम के हिसाब से। ये मौसम देखें, ये हाँ हाँ हाँ, तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का मौसम जाए। ठीक है, ये कैसा लग रहा है ये नज़ारा आपको। ये देखें कैसा नज़ारा है हमारे पार्क का। ये बहुत अच्छा है। इधर मैं रोज़ ही वॉक करने आता हूँ। तो अभी मैं यूनिफॉर्म में ही हूँ। ये तो घर जा रहा था, मैंने कहा एक छोटी सी आपके साथ गुफ्तगू करता जाऊँ। तो गुफ्तगू ये है जनाब आली, अजान हो रही। तो वो जनाब सैर करते करते मैं अपने घर पहुंच गया हूं। ये अभी बैनर इधर लगे हुए हैं जो उम्मीदवार हमारे जीते थे। ये मलक फैसल, ये स्पोर्ट्स का बन गया है। सूबाई वज़ीर और मलक सैफुल मलूक खोखर, ये दोनों इधर से जीत गए थे। ठीक है सर जी, मौसम बहुत प्यारा है रियली। ये मैं घर पहुंच गया हूँ। ऐतन सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। आज इसके ऊपर जंगला लग जाएगा, स्टील वाला जंगला। ये जैसे इधर आपको स्टील वाला जंगला नज़र आ रहा है ना, यही वाला आज इधर सीढ़ियों के आगे लग जाएगा। जनाब बच्चों का झूला है। जिस बच्चों ने झूलना है झूलें। ये कल मैंने कालीन का पीस भी इधर काट के रख दिया था ठीक है, ये जो बच्चे आएंगे उनको हम झूला भी झुलाएंगे। ये ठीक है जी। तो ये जो कल मैंने बनाया था ये, अच्छा जी, सब लोगों ने कहा है कि सर जी बारिश में ख़राब हो जाएगा। बारिश में मैं उनको थोड़ा सी वजाहत, क्योंकि ये वाला मैसेज काफ़ी लोगों ने किया था बारिश वाला। और भाई बारिश में ख़राब हो भी जाए, ये 3000 का पड़ा है। ठीक है, ये पूरी सीढ़ी ये यहाँ ज़मीन से लेके ऊपर तक ये 3000 का कालीन है। तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कोई बात नहीं, ये ख़राब भी हो जाए ना तो साल के बाद बदल लें। ये सबसे ईजी है। देखें ना, इसके ऊपर आप चिप्स लगाएंगे, उसके ऊपर फिसलन होती है। इसके ऊपर फिसलन नहीं है बारिश में भी। ठीक है, ये धुल जाती हैं खुद ब खुद। जितनी गर्द मट्टी इधर है फिर धुल भी जाती हैं। ठीक है, तो चलें जी ये बातें छोड़ें, असल गाल ते आओ। बैरिस्टर गोहर अली गोहर अभी इमरान खान से मुलाकात करके निकले हैं और बाहर एक लतीफ़ा सुना रहे हैं कि जनाब साइफर के हवाले से इमरान खान सच्चा है और डोनाल्ड लू जो है वो झूठा है। हाँ 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 हाँ, हंस लो हंस लो इमरान खान सच्चा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का, जो खुद कहता है कि यू टर्न लेना जो है वो बड़ा सवाब का काम है और बड़ा सियासत का काम है और बड़ा बंदा माहिर होता है, यही कहता है ना। तो और जो डोनाल्ड लू है, जो जिसको कत्ल की धमकियां भी मिलती रही, कहते जी वो झूठा है तो असली जनाब सच्चे हैं। तो वो मीडिया के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। ठीक है, तो इसहाक डार का भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने आपको थोड़े से सफ़ेद फूल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये पहले तो ये बता दूँ, ये जो पीले हैं ना, ये एक दफ़ा ज़िंदगी में हमने लगाए थे। ये खुद ब खुद जो है ये निकल आते हैं हर सीज़न में, खुद ब खुद। ठीक है, और ये देखें, ये मेरे जो वाइट फूल लगे हुए हैं ना, ये सर जी गुलाब का फूल है, बहुत मज़े का है। ये देखें जी, मज़े का है ना। तो ये फूलों से ये क्यारी भर गई है। हालांकि अभी इधर मिस्त्री विस्त्री लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह। ये मेरा मशहूर ज़माना लीमू वाला तो सड़ गया है। ठीक है, तो बाकी पौधे शौधे निकल रहे हैं, बड़े बड़े कोंपलें निकल रही हैं बड़ी तेज़ी से। ये देखें, ये तेज़ी से कोंपलें निकल रही हैं ये। अच्छा जी, ए गाल है। तो जनाब इमरान खान के केस के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। एक तो परसों छुट्टी आ गई है, 23 मार्च की हफ्ते वाले दिन छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। कहीं आपने आना जाना है तो प्रोग्राम बना लें। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली इमरान खान के वही
وہی حساب کتاب ہے. اندروں اندروں معافیاں مانگ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں سب کہ اندر سے عمران خان بہت ٹوٹا ہوا ہے, بہت معافی مانگ رہا ہے, لیکن اتوں جو ہے نا اتوں دی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا وہ اوپر سے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی آپ کو ہم مزید خبر میں بتاتا ہوں. ہاں جی, کپڑے چینج ہو گئے. میں نا اس وقت وہ ویسے بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ برسلز میں خطاب کر رہے ہیں. ہاں جی, برسلز میں نے دیکھنا ہے, یہ جو برسلز ہے نا یہ میں نے دیکھنا ہے. وہاں سے کوئی انویٹیشن آئے گی تو پھر دیکھیں گے گرمیوں میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو صحیح بتا دوں, صحیح کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ہم عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیں, لازمی دیں. روزوں میں بھی دینا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نہیں نہ بڑھائی گئی, پیٹرول کی وہی سیم رکھی گئی ہے. تو یہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف کا ہی کہیں کیونکہ یہ مرکزی ہے نا, وہ کم کرنا چاہتے تھے. نواز شریف کا حکم بھی تھا لیکن آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ نہیں سر. اس لیے میں کئی دفعہ, مجھے بڑا یقین کریں جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں نا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنی مرضی سے ایک نوالا نہیں کھا سکتے. میں آپ کو سچ بتاؤں نا, اپنی مرضی سے ایک سموسا, ایک پکوڑا, ایک کھجور نہیں کھا سکتے. ہم اتنے مقروض ہو گئے ہیں. جیسے ہمارا انصاف ہے 130 ملکوں میں ہم سب سے اینڈ پہ, جیسے ہمارا پاسپورٹ ہے 200 ملکوں میں ہم سب سے اینڈ پہ, اسی طریقے سے قرضے میں بھی ہم سب سے زیادہ مقروض ہو گئے ہیں, سب سے زیادہ. اور جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے, یہ دیکھیں نا, ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب قرضہ انہوں نے کہا جی چلے 1 سال تو بعد اور دے دینا تسی, ہم خوش ہو رہے تھے. کیا کریں, کیا حالات ہیں ادھر, بڑے انقلابی حالات ہیں. اور آپ یقین کریں, آپ کو میں 200 ملک ہے نا, 200 ملک جو فرٹائل ٹورزم کے حساب سے اور کاشتکاری کے حساب سے پاکستان پہلے 10 ملکوں میں آتا ہے. لیکن کیا کریں سر جی, ادھر کسانوں سے ذرا پوچھیں, انہوں نے ٹیوب ویل کے کیا, بجلی کے پانی کا کیا ریٹ کر دی ہے, فکس ریٹ کیا کر دی ہے, کھاد کتنے کی کر دی ہے, کوئی سہولت نہیں ہے کوئی. انڈیا کے مقابلے میں نہیں ہے. آپ دور نہ جائیں, برسلز اور آسٹریلیا اور ادھر برازیل, ان ملکوں میں نہ جائیں. جتنی ہماری زمین ہے نا, میرا زمین, میرا جو سب سے اچھی زمین ہوتی ہے وہ میرا زمین پنجاب کی, اور یہ بڑی زبردست میرا زمین ہے. کے پی کے میں آلو اور مکئی بہت زبردست کاشت ہو سکتا ہے. سندھ میں جناب یہ کھجور اور یہ سخت چیزیں, آم اور یہ سندڑی آم وغیرہ سنے آپ نے, یہ بہت ہو سکتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارا کوئی نکمہ علاقہ نہیں ہے, لیکن ٹورزم میں بھی یہ پہلے ٹاپ 10 میں آتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کو لیکن ہم خود ہی, میں کئی دفعہ گیا ہوں, ناران کاغان, انٹرنیٹ نہیں ہے جی, پیٹرول نہیں ہے جی, گاڑی کو دھکے لگاؤ جی. تو جب سہولتیں اتنی زیرو ہوں تو پھر کون آئے گا بتائیں, پھر چوریاں ڈکیتیاں علیحدہ ہیں. تو سر جی پاکستان اچھے ملکوں میں موسم کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, خزانوں کے لحاظ سے 200 ملکوں میں سے پہلے ٹاپ 10 پہ آتا ہے. کوئلہ, سونا, پیٹرول, ہر چیز. لیکن سر جی یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ایماندار نہیں ہے. وہ ہمارے ایک عدالت میں کہتے ہیں کہ کم ٹو دی کورٹ ود کلین ہینڈ, صاف ہاتھوں سے آپ عدالت میں آئیں, آپ کو عدالت میں انصاف ملے گا. لیکن نہیں آتے. ایک قتل ہوتا ہے, ہم نے 16 بندے کا نام ایف آئی آر میں درج کرواتے. ایک قاتل ہوتا ہے, 16 کا نام لکھا دیتے کہ یار انہوں بھی لکھاؤ, وہ بھی بڑا کھڑپینچ ہے, وہ بھی سرپینچ ہے, وہ چودھری ہے, انہوں لکھاؤ. تو یہ ہم پھر عدالت میں صاف ہاتھوں سے نہیں آتے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ انما الاعمال بالنیات, نیتوں کے, اچھی نیتوں کے ساتھ آئیں. نہیں آتے سر, نہیں آتے. اس لیے آئی ایم ایف کے بغیر ہم ایک سموسا نہیں کھا سکتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا
کہ یار یہ ہم پھر اب آگے کیا کریں گے، کیونکہ جو سود ہوتا ہے نا، سود اس لیے حرام ہے، وہ بڑھتا ہے. آپ کس نہیں دیں گے، سود در سود، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ، وہ بڑھتا رہتا ہے. اب کوئی معجزہ ہی ہو جائے کہ ہمارا کوئی خزانہ نکل آیا ہے، کوئی ایران مقروض نہیں ہے، کوئی سعودی عرب مقروض نہیں ہے، کوئی یہ ہمارے قریبی ملک مقروض نہیں ہے، کوئی انڈیا مقروض نہیں ہے. ہمارے پاس، میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس اس وقت جی بینک میں پڑے ہیں 6 ارب روپے، سمجھانے کے لیے 6 ارب روپے. اور انڈیا کے پاس کتنے پڑے ہیں؟ 700 ارب روپے. اب آپ اندازہ لگا لیں. یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے، اس کے وسائل وہاں پہ، اس کے کمپیوٹر، بزنس، یہ وی لاگ، پتہ نہیں وہ کدھر آگے اس کی جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور ایک دفعہ بھی الیکشن ان کے جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوئے. جب سے وہ انڈیا بنا ہے نا، ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے. آپ کے سامنے ہے. ایک دفعہ مارشل لا نہیں لگا، آپ کے سامنے ہے. اور ان کی جوڈیشری، ان کے پاسپورٹ کی طاقت ہمارے سے ملا لے. اور یہ جو کہتے ہیں جناب، یہ 70 سے پہلے پاکستان کے باہر سے لوگ پاکستان پڑھنے آتے تھے. چلیں یہ باتیں ہم کریں گے تو ہمارا ایسے دل بھی دکھتا ہے، بات بھی لمبی ہو جاتی ہے. اب اس کا حل ہم نے نکالنا ہے، اور حل یہی ہے کہ IMF سے جان چھڑائیں گے تو ہم ایک سموسہ کھانے کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم ایک سموسہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے. ہمارے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں. 50 روپے کا سموسہ ہو گیا ہے، جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسے کھائیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ بس یہ حالات ہے.